वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में। और स्लीप पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी में कुछ तो इसीलिए मुतासर हो गए हैं क्योंकि हमने ख़ुद मुतासर कर लिए हैं। हमारी कोई टाइमिंग्स ऐसा सच रहे नहीं है, लेकिन नींद, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इतना खुसूसी और मेजर जुज़ है आपकी पर्सनैलिटी का या आपकी रूटीन का कि अगर ये मिसिंग है तो फिर आपके बहुत से काम मिस हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। और नींद से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां भी हैं, बहुत सी परेशानियां भी हैं, बहुत सा इस्तराब भी है जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। हम नींद के हवाले से भी बात करेंगे। टू माय सरप्राइज़ आज डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये स्लीप स्पेशलिस्ट हैं। ये बाकायदा मेडिसिन में एक फील्ड है। मुझे तो जान के बहुत हैरत हुई। ये ज़रूर पता था कि स्लीप के हवाले से या नींद के हवाले से ज़ाहिर है हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन ये बाकायदा एक फील्ड है, ये मुझे आज पता चला। और डॉक्टर महरीन सुलेमान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। सो अब तक ये था कि जितने भी लोगों को स्लीप का या नींद का इशू होता है, हमारे यहाँ कुछ बड़े आराम से टोटके कर लिए जाते हैं। दूध में हल्दी मिला के पी लो, फलाना कर लो, ऐसा कर लो, नींद आ जाएगी, थक जाओगे नींद आ जाएगी। या फिर अगर मेडिसिन की तरफ जाना है तो लोग एंटी एलर्जीज़ का रुख करते हैं, खांसी वाला शरबत पी लेते हैं कि उससे नींद आ जाएगी। या फिर अब तो नींद की अद्वियात भी मिलती हैं और लोग वो खा के सो जाते हैं और कभी इस पे प्रोब करने की कोशिश नहीं करते या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करते कि नींद का क्या मसला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सेकेंडली ये सारी बातें जो आपने कही हैं बिल्कुल सही हैं कि नींद जो है वो एक तो पूरी अपनी एक इंडिविजुअल फील्ड है। इट्स एन एंटायर फील्ड, एक स्पेशलिटी है। तो इसमें कितना काम हुआ है या कितनी इसकी ज़रूरत है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नॉट जस्ट टू लुक गुड कि हम अच्छे लगें, हम अच्छा महसूस करें, हम दिन भर अच्छा फंक्शन करें, हमारा वेट रेगुलेटेड रहे। वेट लॉस जो है वो भी नींद से लिंक है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, एंड आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि इतने सारे ओवर द काउंटर जिसे कहते हैं ना नुस्खे वगैरह अवेलेबल हैं, या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं तो वो जो दवाई दे दें वो खा लेते हैं। दैट इज़ वन प्रैक्टिस दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें, एक तो गैर ज़रूरी दवाई खाएं नहीं। स्लीप अगर इफ़ेक्टेड है, वैसे तो सही आनी चाहिए, ख़ुद से सही आनी चाहिए। दो किस्म होती हैं कि हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या नींद में बीमारियाँ हैं, जिसको एक टर्म है इंसोम्निया कहा जाता है। उसमें ये होता है कि या तो लेटें और नींद आ नहीं रही, या अगर सोएं तो बार बार आँख खुल रही है। ये हमारे लिए एक चीज़ होती है। या फिर ये होता है कि जिस तरह खराटे बहुत लिए जा रहे हों। हमारे कल्चर में खराटों को नॉर्मलाइज़ किया जाता है कि थक के आए हैं तो खराटे ओके हैं। खराटे ओके नहीं है। खराटे हमारे लिए एक रेड फ्लैग होते हैं। अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है वो भी हमारे लिए एक रेड फ्लैग होता है। अगर सोते सोते ऐसे लगे जिस तरह सांस रुक रही है, जिस तरह लोग खराटे लेते हैं, सांस रुकती है और फिर करके दे क्लियर देयर थ्रोट एंड वेक अप, दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। और अच्छा, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक जैसे आपने इंसोम्निया के बारे में बात की, जिसकी तारीफ अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि जिसमें नींद नहीं आती। हमने यही सुना है कि लोग जो है 3-3, 4-4 दिन उनको नींद नहीं आती वन गो में। सो इंसोम्नियाक वो होते हैं बेसिकली। इसकी कोई उम्र होती है कि इंसोम्निया आपको इस उम्र से इस उम्र तक हो सकता है या नहीं हो सकता, या किसी भी स्टेज में कभी भी ज़िंदगी में हो जाता है? इंसोम्निया कभी भी हो सकता है। मतलब चिल्ड्रन में इतना यूजुअली नहीं है प्रेवलेंट, लेकिन उसके बाद से एडोलेसेंस, एडल्ट्स, ओल्ड एज वाले, और ओल्ड एज वालों में ज़्यादा होता है। एक तो नेचुरल स्लीप पैटर्न आपका चेंज हो रहा होता है, तो वो एक रीज़न बन जाती है। दूसरा ये है कि ये किसी भी एज में हो सकता है। और क्योंकि हमने अब ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन क्या हम तैयार हैं जो उसके साथ बीमारियां आती हैं उनको टैकल करने के लिए, या भी हम वेस्टर्न भी कहाँ डॉक्टर साहिबा, मैं कहती हूँ वो लोग तो आराम से सो जाते हैं रात को 10 बजे और सुबह फजर के टाइम पे उनके उठ के और ऑफिस जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो हमने तो उल्टा कर लिया है। पता नहीं, हम शायद उनकी सुबह को अपनी सुबह समझ रहे हैं, इस पैटर्न पे चल रहे हैं। अच्छा, नींद के हवाले से भी आप कुछ चीज़ें हमें बताना चाहती थी, नींद की डेफिनेशन और नींद के हवाले से। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो क्या है। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो फर्स्टली एक जो चीज़ है ना, 2-3 जिसे कहते हैं मिथ्स जो चल रही हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कितनी नींद आनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि कहा जाता था घंटों के हिसाब से कि 6 to 8 आवर्स आपने सोने ही सोने हैं। अब वो थोड़ी सी चेंज हो गई है डेफिनेशन। अब हम कहते हैं कि देखिए, क्वांटिटी तो एक चीज़ है कि 6 से 8 घंटे है, लेकिन क्वालिटी भी एक चीज़ है। yes. तो बेशक आप बाय द क्लॉक 8 घंटे ना सोएं, आप 6 घंटे पे अगर आप फंक्शनल हैं,
ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ ویل ریسٹڈ ہیں, آپ نے اچھی نیند کی ہے. دن میں اٹھ کے آپ کو جھونکے نہیں آ رہے ہوں گے, آپ اپنا پورا کام جو ہے آرام سے, جو بھی آپ کی ڈے ٹائم جاب ہے وہ کر سکیں گے وداؤٹ فیلنگ, جسے کہتے ہیں نا گروگی, یا نیند آ رہی ہے یا کام نہیں ہو رہا, گاڑی نہیں چل رہی. اگر یہ سب چیزوں کے, تو 6 گھنٹے کی نیند بھی اچھی نیند ہے, آپ فنکشنل ہیں, ہم کہیں گے ٹھیک نہیں. کوالٹی کوانٹٹی دو چیزیں وہ جو کہتے ہیں ڈیپ سلیپ میں آپ چلے جاتے ہیں اینڈ دین وہ جو ہے میٹر کرتی ہے. بالکل بالکل. اور وہ اس طرح ہم سوتے سائیکلز میں, اسٹیجز میں ہیں. ایک سائیکل ہوتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں, N1, N2, N3 اور ڈیپ سلیپ. یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ہم لیٹتے ہیں, نیند آنا شروع ہوتی ہے, آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کی جو ہے ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, آپ کی بریدنگ کم ہوتی ہے, آپ نیند کی طرف, نیند کا جھونکا جو ہے جو آتا ہے اس میں آگے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایونچولی ڈیپ سلیپ آتی ہے, جس کو ہم ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم سلیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہم موبائل فون ایک چارجر سے لگاتے ہیں اور وہ اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے, ساری یہ اسٹیجز امپورٹنٹ ہے, بٹ ریم سلیپ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ریم سلیپ میں ہماری جو میموری ہے, جو دن بھر ہم نے کی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ فائلز آپ کی سمجھیں سیو کا بٹن کلک ہوتا ہے. اوکے. جس طرح کمپیوٹر میں ہم سیو فائل کرتے ہیں نا, وہ میموریز کنسولیڈیٹ ہوتی ہیں. اوکے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یو آر ان دیٹ اسٹیج؟ ایز اے ڈاکٹر ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کو, جس طرح ہارٹ کا ECG ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے, اب سلیپ کے ٹیسٹ بھی ہیں, اور وہ ہم پڑھتے ہیں, وہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں رات کو, اور وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس از کہ آپ دن پہ کیسا فیل کرتے ہیں. سو اف یو آر فریش, اف یو سے کہ بائی آئی فیل گڈ, میں اپنے کام صحیح ٹائم پہ کر سکتی ہوں, مجھے جھونکے نہیں آ رہے, مجھے دل نہیں چاہ رہا کہ بس بیڈ ملے اور میں سو جاؤں, دیٹ مینس یو آر گڈ ٹو گو. آپ کی ریم سلیپ پوری ہوئی ہے. جتنی ہماری بونز کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ ریپیئر, ایک ایک سیل ہماری باڈی کا اس کی ریپیئر, ہماری اسکن کیسی لگ رہی ہے, ہر چیز یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور پھر کچھ دیر بعد ہم بات کریں گے سلیپ پیرالسس پہ. یہ ایک نئی ٹرم سننے کو آئی ہے, لیکن سوتے ہوئے جو آپ کو کیا بھوت آ گیا ہے, کوئی یا گلا گھونٹ رہا ہے آپ کا, یا آپ اٹھ نہیں پا رہے, یا آپ کو کوئی اٹیک ہو گیا, اس طرح کی مکس فیلنگز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ زیادہ جانتی ہیں, وہ بتا سکتی ہیں. کالر کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سکینہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی سکینہ کیسی ہیں؟ ٹھیک اللہ کا شکر. مجھے نا رات کو اکثر نیند نہیں آتی, ڈرانے خواب آتے ہیں. کچھ تو گھریلو میرے حالات ایسے ہیں, لیکن مجھے نیند اگر آئے تو صبح فریش اٹھتی ہوں. مجھے کوئی آسان لفظوں میں بتا دیں, مجھے زیادہ, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, مجھے کوئی آسان لفظوں میں بتا دیں کہ میں کیا کروں. کوئی سوال تو نہیں کرنا ان سے؟ جی نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آن ایئر بتا دیتے ہیں آپ کو. سکینہ آپ کی عمر بتا سکتی ہیں آپ اگر ہیں ہمارے ساتھ تو, کمفرٹیبل ہیں اگر اس میں تو شاید نہیں ہے اب ہم. جی جی ڈاکٹر صاحبہ. That's okay. چلے we'll assume she's a middle aged woman. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو assume کر کے چلیں. ان کی اگر ہم نے جو تھوڑی سی بریف ہسٹری بھی لی, اس میں یہی پتہ چلا کہ گھریلو مسئلے ہیں. دیر از سم تھنگ, جو انڈر لائن کوئی کنڈیشن ہے جو بودر کر رہی ہے. تو نیند کی بیماری جو ہے نا, وہ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز جس طرح کھانسی بخار ہوا, ہم نے ایک اینٹی الرجی لی, وہ ٹھیک ہو گئی. نیند کی اس میں یہ ہے کہ انڈر لائن کنڈیشن, جس طرح سے اگر کوئی انگزائٹی ہے, یا گھر کی کوئی پریشانی ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی تھاٹ آپ کو بودر کر رہی ہے, ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. پھر ہم دوسرا ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ سلیپنگ ہیبٹس کیا ہیں. کیا رات کو دیر تک سیل فون یوز کر رہے ہیں, وہ ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے. بلیو اٹ اور ناٹ, سیل فون کی جو روشنی ہے, ہم اکثر کیا ہے بستر میں لیٹ کے سوتے سوتے فون دیکھتے ہیں, وہ سن لائٹ میمک کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جیسی ہماری آنکھوں کو سگنل جاتا ہے کہ سن لائٹ ہے, جو ہمیں نیند آنے والا کیمیکل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میلیٹونن جو ہے. اور ایون دو وہ کہتے ہیں کہ نائٹ موڈ آ گیا ہے, وہ سب چیزیں نہیں, جو فون سے شعائیں نکلتی ہیں وہ سن لائٹ میمک کرتی ہیں. تو سونے سے پہلے اگر آپ فون دیکھتے ہیں, خاص طور پہ کہ میسج آ گیا یا نہیں, تو آپ سمجھے آپ اپنے برین کو الٹا سگنل دے رہے ہیں. برین کو لگ رہا ہے کہ بھائی سورج نکل آیا ہے, اور ہماری باڈی آٹومیٹیکلی جو ہے ٹائم لگتا ہے سونے میں. تو سونے سے اگر گھنٹہ پہلے ہم اپنا فون رکھ دیں, کتاب پڑھیں, بیٹھ کے میگزین پڑھیں. اگر نیند نہیں آ رہی اور آپ بستر میں کروٹیں بدل رہے ہیں, بار بار گھڑی نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں, کیونکہ آن ایئر ہم دوائی نہیں دیتے, اٹس ناٹ گڈ پریکٹس, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بستر میں لیٹے ہیں, بار بار گھڑی نہ دیکھیں.
ट्रस्ट योर बॉडी क्लॉक. हम सबके अंदर एक बॉडी क्लॉक अच्छा है. क्योंकि ये बात मुकम्मल कर लीजिए, सॉरी, लेकिन मुझे याद आया कि ये सकीना साहिबा ने कहा कि मेरे प्रॉब्लम्स भी हैं. मुझे लगता है कि जब वो रात में रिलैक्स होकर लेटती होंगी तो वही तमाम चीज़ें उनके जहन में बार बार आती होंगी, अक्सर ख़वातीन के जहन में आती हैं. उसको फुल स्टॉप कैसे लगाएं, उसको कैसे रोक सकते हैं? तो उसमें ये है कि आई जस्ट फिनिश माय थॉट कि देखें, अगर आप टॉस एंड टर्न कर रहे हैं ना तो बिस्तर से उठ जाएं. अगर परेशानी के अगर ख्याल भी आ करवटें रही है बदल ना, रहे हैं हाँ, और अगर आपको परेशान, लगे कि 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं मुझे बिस्तर में लेटे हुए और मुझे परेशानी है, नींद नहीं आ रही, बिस्तर से उठ के कोई भी कुर्सी कमरे में रख लें, कुर्सी पे बैठ जाएं. कोई सोफ़ा है, कुर्सी है, सिट ऑन दैट चेयर. हम एक प्रैक्टिस तोड़ रहे हैं. जो आपने बात की ना, फुल स्टॉप, क्योंकि बिस्तर में लेट के अगर वो ख्याल आएंगे और हम उन ख्यालों को एंटरटेन करेंगे तो हमारी बॉडी सीख लेगी कि लेट के हम ये ख्याल सोच सकती हैं. ठीक है. तो आप जब रोज़ लेटेंगे ना और बॉडी रिलैक्स्ड होगी, वो ख्याल आएंगे. हमने प्रैक्टिस ऐसी सीखनी है कि वो स्टॉप हो, ब्रेक द प्रैक्टिस, कि वो ख्याल ना आए. कुर्सी पे बैठें, जब दोबारा नींद का झोंका आए आप थोड़े से और रिलैक्स्ड हों, देन गो लाई ऑन द बेड. ठीक है, ये एक अच्छा, वैसे भी जब आप इस तरह कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुछ देर बाद नींद आने लगती है, थकन महसूस होने लगती है, सारा दिन वैसी, और वो जब थकन महसूस हो तब जाके लेटें. और अगर ऐसे देखें कोई ख्याल आते हैं, द बेस्ट प्रैक्टिस इज के हेल्प ली जाए, किसी तरह की भी एक्सपर्ट की हेल्प ली जाए, वो डॉक्टर को दिखाया जाए. अगर ज्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं. बिल्कुल. हो सकता है कि देखें कुछ चीज़ें एंग्जाइटी रिलेटेड होती हैं, कई दफ़ा वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, जिस तरह थायराइड की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से. अच्छा, तो इट्स ऑलवेज गुड कि एक चेकअप करा लें. कॉलर हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं आया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे यकीन है आपको अच्छी नींद आती होगी मेरी तरह. डॉक्टर साहब को बहुत तो मैं तो डॉक्टर साहिबा से ये पूछूंगी कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है. समटाइम्स आई फील कि मुझे थोड़ी कम आए नींद. लेकिन देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ मिली क्योंकि मेरी नींद भी कम है, लेकिन अल्लाह शुक्र है मैं दिन रात फिट रहता हूँ, अपने काम प्रॉपर तरीके से 6 घंटे की नींद लेता हूँ. लेकिन ये क्योंकि आपकी फ्रेशनेस बता दी थी कि आप कितने मतलब आप फिट हैं. मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये, डॉक्टर साहब, 2 बातें. एक तो ये कि नींद में अगर कोई बोल रहा है और मुसलसल उसके बोलने की आदत है तो वो उठ के खड़ा भी हो जाता है. बीच में आया साहब की कॉल आ गई. अच्छा, नींद में बोलने की आदत के हवाले से इन्होंने कहा. ठीक है. तो इसको आप बीच में हमें एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो टाइम निकल जाए और हम स्लीप पैरालिसिस पे बात ना कर सकें. डॉक्टर साहब, स्लीप पैरालिसिस क्या है? और अक्सर लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और उनको लगता है कि रात में उनका दम घुट रहा है, वो उठ नहीं सकते, उनके हाथ पैरों में ताकत नहीं है. क्या ये कंडीशन है? ये है क्या? सो स्लीप पैरालिसिस जो है ना, वो एक टर्म है. देखिए, हम जिस तरह हमने बात की कि हम स्टेजेस में सोते हैं, जी ठीक है. अब निज़ाम ऐसा है कि जब हम डीप स्लीप में जाते हैं ना, जो हमारी रेम स्लीप होती है, उसमें गॉड हैज़ मेड आवर बॉडीज़ इन सच अ वे कि हमारी मसल टोन, हम देखें हम बैठे हुए हैं, मेरा हाथ यूँ है, गिर नहीं रहा, क्योंकि इसमें मसल टोन है. हम एक पोस्चर मेंटेन करके बैठे हुए हैं. जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, हमारी ये मसल टोन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है. और वो इसलिए होती है क्योंकि हम ख्वाब सबसे ज़्यादा जो याद रहते हैं वो देखते हैं अपनी डीप स्लीप में. अगर हम में मसल टोन रहेगी तो हम अपने ख्वाबों की एक्टिंग शुरू कर देंगे. ये जो बात करने की भी इन्होंने बात की, ये तब होता है जब स्लीप के समझें गियर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना वो मिक्स होते हैं. इट्स अ पैरासोम्निया. सो स्लीप पैरालिसिस जो है उसको भी हम पैरासोम्निया कहते हैं, मतलब नॉर्मल नींद से डिविएटेड है. अच्छा, डीप स्लीप में मसल टोन हमारा नॉर्मल तरीका है कि हम लूज़ करें ताकि हम अपने ख्वाबों की एक्टिंग ना करें, ताकि हम किसी को मार वार ना दें, लात ना चला दें. कभी कभार, और इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, कभी कभार एंग्जाइटी या नींद ना पूरी होने की वजह से या कोई अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से हमारी आंख अगर डीप स्लीप में खुल जाए, ब्रेन तो जाग गया लेकिन बॉडी में मसल टोन नहीं है, वो जो कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, एंड दैट कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट तक या 10 मिनट तक ये जा सकता है. आँख खुल जाती है, मतलब आँख खुल जाती है, आपका ब्रेन इज़ अप लेकिन बॉडी में मसल टोन नहीं है, बॉडी में हिलने की कैपेसिटी नहीं है. उस कैफियत को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं. तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब आपका दिमाग हम ये समझते हैं कि इट इज़ अ मॉनिटर मशीन, और ये आपको जब कोई सिग्नल देती है तो आप उसी तरह एक्ट करते हैं. तो जब आपका माइंड उठ गया और वो आपको सिग्नल दे रहा है कि यूर अप, तो बॉडी कैसे आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही? दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन. क्योंकि तो इसमें अब हम आते हैं कि इसकी वजह क्या होती हैं. स्लीप डेफिसिट या नींद ना पूरी होना, या नींद मतलब
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रहे हैं लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम दे कम पा रहे हैं, ओके, डिप्राइव्ड है, स्लीप डिप्राइव्ड है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दैट इज़ की कि उसमें फिर बॉडी कंफ्यूज होना शुरू होती है। यानी आप थक रहे बहुत हैं और आपको जितना सोना चाहिए उतना आप सो नहीं रहे, आपको रेस्ट नहीं मिल रही, तो आपके साथ स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है कि आपकी आंखें खुले, आपको लगे मैं जाग गया हूँ लेकिन आप हिल नहीं पा रहे, लेकिन आप यू कांट मूव, बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशन जिस तरह एंग्जाइटी, अगर कोई ऐसी या कोई मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो चीज़ें आप सफ़र कर रहे हैं। कई दफ़ा कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि दिमाग में एक पोर्शन होता है जो हमें उठने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेकफुलनेस जिसको हम कहते हैं, वो इतना एक्टिव नहीं होता। सही, जिस तरह डायबिटीज़ होती है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती, उसी तरह ब्रेन में वो वेकफुलनेस के लिए उठाने वाला जो है वो एरिया इतना एक्टिव नहीं होता, उसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर मेहरीन, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप हमें ये भी बताइएगा कि अच्छी नींद के लिए क्या करना है फिर, क्योंकि हमने तो शॉर्टकट ढूंढा हुआ है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अरसे से नींद की गोलियाँ खा रहे हैं और बाकी कोई एफर्ट कर नहीं रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और इससे ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर मेहरीन हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं क्योंकि हम नींद के हवाले से बात कर रहे हैं और नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आ जाए तो इससे ज़्यादा कोई हसीन चीज़ लगती नहीं है, आपको बड़ा मज़ा आता है, यू फील फ्रेश, और अगर ना आए तो वो टाइम काटना और वो वक्त गुजारना बहुत दिक्कत आमेज़ हो जाता है। सो इस वक्त हम स्लीप पैरालिसिस के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर साहब ये भी लोगों को अक्सर लगता है ना कि मेरा दम घुट रहा है या कोई मेरा गला दबा रहा है या कोई ऐसी मखलूक है मेरे इर्द गिर्द, ये सारी फीलिंग भी होती है, उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इससे है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो स्लीप पैरालिसिस जो है उसमें क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती बट द माइंड इज़ अप, तो इसमें ना 3 तरह की हम इन्हें हेलुसिनेशंस कहते हैं। और अगर वो देयर 2 टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी उसमें मेडिकल जार्गन में, हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस, ठीक है, कि क्या सोने के पहले आ रही हैं या सोने के बाद आ रही हैं। और इसमें फिर हेलुसिनेशंस जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि कई दफ़ा हमें लगता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रूडर हेलुसिनेशन, लोग कहते हैं कि हमें कोई साया दिखा, हमें कोई दिखा कमरे में है, ये पार्ट है उसका। एक होती है जिस पे लगता है कि आपकी चेस्ट पे कोई बोझ है, अक्सर लोगों ने कहा होगा जी जी ये कि कहते कोई बैठा है हमारे जिस तरह सीने पे और हमें उसकी शक्ल दिख रही है और वो इस फॉर्म का था, वो ये भी एक हेलुसिनेशन होती है। एक हेलुसिनेशन होती है कि हेलुसिनेशन यानी अगर हम लोगों के लिए आसान कर दें, यानी आपको ये ख्यालात आते हैं, ख्याल आ रहा है, दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, बिल्कुल। वो हेलुसिनेशन ऐसी चीज को कहते हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं होती लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि दैट थिंग एग्जिस्ट्स, ठीक है। और एक होता है, एक हेलुसिनेशन ऐसी होती है उसमें जिसमें लोगों को लगता है कि हमारी जिस तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि हमारी बॉडी से कहीं जो अच्छा, हम बाहर निकल गए अपनी बॉडी से और हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एक तरह की स्लीप पैरालिसिस का ही पार्ट होता है। तो ये सारी अगर ऐसी कैफियत किसी को फील हो रही है और उनको देयर स्लीप डिप्राइव्ड या कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, दैट पार्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस, ये सब सही चीज़ें हैं जो मतलब ये फीलिंग्स हैं जो उनको वो महसूस हो रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने अपनी रूटीन खुद भी तो ख़राब की है क्योंकि पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो ज़्यादातर लोग टाइम से सो जाते थे। हमारे घर में भी यही रुझान था कि 10 बजे हम सो गए मैक्सिमम, यानी 10 बजे लगता था कि बहुत लेट हो गया। अब हमने अपने घरों में खाना ही 10 बजे शुरू किया हुआ है और फिर सारी गैदरिंग ही रात को लगती है और फिर सब इवन छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मैंने देखा अक्सर घरों में वो 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सो रहे हैं एंड देन अगेन आफ्टर 3-4 आवर्स वो उठते हैं और स्कूल चले जाते हैं और माँ बाप बड़े फ़ख्र से बताते हैं इसका मसला नहीं, ये लोग उठ जाते हैं आराम से। तो क्या ये हेल्दी है? नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्पेशली कोविड ने भी हमें बहुत रीसेट कर दिया है। वो जो 2 साल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप इसका जवाब देंगी कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुसरत साहिबा, खैरियत से? जी जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए मुबश्शिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, पहले तो बहुत कुछ हुई, आपसे बात करने का मौका मिला, माशाल्लाह। आप बड़ी अरसे बाद जो है वो आज टीवी में आप देखते रहे, माशाल्लाह। आपको जी शुक्रिया, आपको माशाल्लाह दोबारा देखने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये मेहरीन साहिबा है, इनसे मेरा सवाल है जी।
جی پہلا سوال ان سے میرا یہ ہے، جیسے اسکوپ آف ورک ہے، بندے کی جاب ہے، وہ نائٹ جاب کرتا ہے فار ایگزامپل، جس طریقے سے کال سینٹر ہے یا دیگر جو جاب کرتا ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ رات کی نیند تو کر نہیں پائے گا، وہ صبح جو ہے وہ سوئے گا اور رات میں جاب کرتا ہے. تو پہلے یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتنے گھنٹے کی نیند کرنی چاہیے، اور اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے کہ جیسے وہ دن کی نیند کرتا ہے، رات کو اس کی جاب ہے، تو صحت اس کی افیکٹ نہ کرے، آلٹرنیٹ اس کا کیا ہے؟ یہ دو سوال ہیں، کائنڈلی بتائیے. یہ بڑا اچھا سوال ہے، تھینک یو سو مچ. کیونکہ اس طرح نیوز اینکرز بھی ہیں جو پوری رات کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو پوری رات کام کرتے ہیں، بالکل اکثر لوگوں کا یہ پیٹرن ہے. جی بالکل. سو دیٹس این ایکسلنٹ کویسچن. تو دیکھیں شفٹ ورکرز میں جو ہے نا، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز نیچرل سے ہٹ کے ہے، تو جو چیز نیچرل سے ہٹ کے ہے وہ لانگ ٹرم میں بہت ہیلتھی نہیں ہے. تو اس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شفٹ ورکرز جو ہیں ان کی یا تو بیچ میں بریکس آئیں، مطلب اگر وہ 3 دن رات کا کام کر رہے ہیں تو 1-2 دن کی ان کو بریک دینا ضروری ہے تاکہ فلی ریجوونیٹ ہو سکے ان کی باڈی. ہاں لیکن اگر ایسا ہے کہ کام ہی یہ ہے تو پھر ہم ان کی باڈی کی ردم الٹی کرتے ہیں ایک طرح سے. یہ کروانی پڑتی ہے. سو اس طرح کے لیے اسپیشل گلاسز اویلیبل ہوتی ہیں، اسپیشل لیمپس اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم پہ اپنی وہ کام کریں اور وہ دن کے ٹائم پہ اپنی نیند پوری کریں. اس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم، جو ہماری باڈی کی اپنی ردم ہے، ہم اس کو تھوڑا سا آلٹر کرتے ہیں کہ اب نہیں ہے چوائس، کرنا ہی یہ کام ہے، تو ہم کیسے کریں. اگر تو بریک مل سکتی ہے ویل اینڈ گڈ، جس طرح ڈاکٹرس کو بھی آف ملتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، کہ یا اس طرح کی جاب ہے، شفٹ ورکرز جو ہیں جو فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھی آف ملتا ہے. وہ آف اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کلاک ریسیٹ ہو سکے. نہیں ہے تو پھر ہم ایسے میجرز کرتے ہیں کہ وہ گلاسز لگا لیں، اپنے بلو لائٹ گلاسز ہیں، دیر آر لائٹس اس طرح کی کمرے کی کر لیں کہ رات کا ماحول ہم دن میں کریٹ کر لیں کہ باڈی وہی کیمیکل سیکریٹ کرے جو وہ رات میں کرتی تھی. بالکل جی. اور وہ دن میں جو دن کے گھنٹے ہیں اس میں ان کے وہ باڈی وہ ریپیئر جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس کا ریپیئر کر لے جو کہ رات میں ہونا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ جو شوق میں جاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے، یعنی کیونکہ وہ دن میں بھی سوتے ہیں، اٹھتے ہی 5 بجے ہیں، دوپہر میں 2 بجے اٹھتے ہیں، یہ صحیح ہے کیا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا؟ نہیں، یہ ایکچولی اتنا ہیلتھی نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم نیند کو اسٹڈی کریں نا تو جو ہماری ڈیپ سلیپ ہے، رات کو سونا کا ایک پرپس ہے. جو ڈیپ سلیپ ہے نا اس کے سائیکلز بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ رات سے شروع ہوتے ہیں اور وہ فجر کے ٹائم تک جو ہے یا ارلی مارننگ تک ہم میکسیمم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. تو جتنا ہمارا میکسیمم ریپیئر ہونا ہوتا ہے، میموری بننی ہوتی ہے، امیونٹی بوسٹ ہونی ہوتی ہے، وہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے. ہاں ان ٹرمز آف آورس تو آپ نے پورے کر لیے، لیکن آپ دیکھیں جب آپ دن میں بھی سو رہے ہوتے ہیں اور وہ گھنٹے جو آپ نے پورے کر لیے اس سے آپ اتنے فریش نہیں ہوتے یا اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. اینڈ دا ادر کویسچن ہی آسکڈ کہ کتنے گھنٹے ضروری ہیں. آن ایوریج بلینکٹ اسٹیٹمنٹ 6 to 8 hours. ہاؤ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اب تھوڑی سی ٹرمینالوجی چینج ہو رہی ہے، ڈیفینیشنس کے اب صرف گھنٹے نہیں ہیں، اب کوالٹی آف سلیپ بھی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کیسی نیند کر رہے ہیں، ہم کیسا فیل کر رہے ہیں. اگر 4 سے 5 گھنٹے میں بھی جو لائٹ سلیپرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہیں، تھک نہیں رہے، دیٹس ویل اینڈ گڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں 8-9 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے، اگر اتنے کی ضرورت ہے فار دیم ٹو فیل گڈ، وہ بھی صحیح ہے. ہاں اگر 10 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی فریش نہیں اٹھ رہے، آپ اس کو ضرور چیک کروائیں. اچھا اناٹینڈڈ نہ جانے دیں. اب 2-3 چیزیں اور، ایک جو ہماری یوزول بیہیویئرز ہیں، کچھ لوگوں کو ایسی نیند آتی ہے کہ ان کے سر پہ آپ کچھ بھی ڈھول بجا لیں، کچھ کر لیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنا اچھا ہے؟ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی ٹک ٹک ہوئی، دروازہ بند ہوا اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس میں دیکھیں، اس میں آئی وڈ سے کہ اچھا یا برا نہیں ہے، دیز آر جسٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف سلیپرس. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو پہلے ڈیفائن کیا وہ ڈیپ سلیپر ہیں کہ آپ کچھ کر دیں وہ نہیں اٹھیں گے، فائدے میں ہے نا وہ. آئی تھنک سو. اور دوسرے اینڈ پہ لائٹ سلیپرز ہیں. لائٹ سلیپرز کا یہ ہے کہ کمرے کا دروازہ بھی کسی نے کھولا اور ان کی آنکھ کھل جائے گی. یہ صرف 2-3 طرح ہیں، جس طرح ڈفرینٹ باڈی ٹائپس ہوتی ہیں اسی طرح سے ڈفرینٹ. اچھا کیونکہ ٹائم بالکل کم رہ گیا، ایک چیز میں بچوں کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے بچے جن کو ماں باپ رات کا روٹین اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ 3-4 گھنٹے وہ سوتے ہیں، کیا آگے جا کے ان کی زندگیوں میں ان کے دماغ پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا ان کی لائف پہ، ہیلتھ پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ روٹین کنٹینیو رہے تو ہاں، کیونکہ جو ہماری گروتھ ہے، بونز، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو گروتھ اسپرٹ جو ہوتی ہے، ہڈیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ کے جو نارمل ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو لانگ ٹرم اس کے افیکٹس ضرور ہیں. ایک پروسیس جو سمجھیں ایکس اماؤنٹ آف ٹائم میں ہو جانا چاہیے تھا وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے.
بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں, امیونٹی لو ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور بچوں کے لیے امیونٹیز ویری ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن بچوں کے لیے آل دا مور کیونکہ ان کی اتنی اسٹرینیوس روٹین ہوتی ہے, پڑھائی ہوتی ہے, ایکسرسائز, گروتھ ہے, ابھی زندگی ہے, آگے بڑھنا ہے. بالکل. سو ود دیٹ ڈاکٹر مہرین, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ ویل میٹ سون اگین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اب مختلف پھل آ رہے ہیں. آج انار کی ہم بات کریں گے. لوگ کہتے ہیں انار کھاؤ, انار پیو, سو انار جیسے ہو جاؤ گے. اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, جانیں گے آفٹر دا بریک.